Grabe ba mga tag ay? Mga tag pud mga unod. Okay. Sige. Oh. Hi, Grandpa. Oh my God, si Grandpa. Okay, sayaw na pud ang tiguang. Wow, apil ko sayaw. Swing. Ay! Kabalo mo sayaw, Grandpa. Ay. Pare sayaw dira. Dancer, maguna si Grandpa. Okay, Grandpa, it's my turn. Okay, let's go. Tong tiguang. Ang tiguang. Para ba? Tiguang. Grandpa. Come here, Grandpa. I miss you so much. Promise that you'll kiss me. Promise that you'll kiss me. Promise that you'll kiss me. So, lagis kong back for ano video we're playing ang Granny 2 Chapter 2. So, nag-escape tato si Granny atong na-escape sa helicopter. So, atong sunod escape karon is si Grandpa. So, atong escape is the main door. So, let's go. Si Grandpa na po itong sunod. Let's go. Ano na to, diba sa Granny 2, diba kung nagdula ko? Diba wa ko namatay ato sa day 1, day 2, day 3, day 4. So, tanaw na to kung ahata dapit dire day 2, day 3, day 4 ba ni Grandpa. So, let's go. Oh my goodness. Grandpa, your turn. I will revenge you. Oh, na para bang revenge you. Let's see here. Si Grandpa na walay. Grandpa na walang malay. Okay, di na to nakalang fuse. Kaysa main door man tamo escape. Let's go. Okay, ano wala. Walang unod na parabang si Granny. Nainhiwa ni Granny. Oh my God. Ang tiguang. Okay, let's go. Unod. Okay, unod. Di mo na siya kadungog, guys, no? Oh. Bungol. Pero, kasi sa'yo na po. Uncle, relax ra. Hindi pa man iyang time. Okay? Dili pa imong time, Grandpa. Ayos na. Relax lang sa dira. Okay. Diba si Grandpa, guys, kay ano siya, piano man ay sound man yung tirada. Oh my God, wala kay gamit sa door lock. Ay, Granny pa na anad na pang si Granny. Okay, let's go. Ay! Dakpa na ito, Grandpa. Grandpa, dakpa na ito. My God! Grandpa, malukot mo. Oh my God! Grandpa na si Grandpa. Let's go, hide. Okay, relax. Take a deep breath. Ay, Grandpa? Okay. Grandpa, let's go. Okay. Okay, let's go inside. Wait, unod. Grabe ba mga tag ay? Mga tag pud mga unod. Okay. Sige. Oh. Hi, Grandpa. Oh my God, si Grandpa. Okay, sayaw na pud ang tiguang. Wow, apil ko sayaw. Swing. Ay! Kabalo mo sayaw, Grandpa. Ay. Pare sayaw dira. Dancer, maguna si Grandpa. Okay, Grandpa, it's my turn.
Okay, let's go. Tong tiguang. Ang tiguang. Tiguang. Para bang? Tiguang. Grandpa. Come here, Grandpa. I miss you so much. Ayaw pag tinanga dira. Kung ayaw pag tanga-tanga. Halisod yun ang tanga. Diba guys? Narate range diri. Nawa. Diba anak ko ka master. Ay, unod oy. Okay. Range diri hali dali kinatay door lock. Let's go. Yan na to kay 2 minutes rabia. Oh my goodness. Ang imong anak ako sa nang tapuson. Kailangan ba ng door lock sa main door, guys? Pagsabihan niyo ako kung kailangan yan. Baka ikaw yung mas kailangan ko. Let's go. Let's go. Let's walk dito. May gamay. Ako nadlok ni mo. Gusto ko ng mata ni mo ron. I'm not scared of you. Kasi na diri ang crowbar. So happy ka na yung anak. Tama tutulog na ba ang aking anak? Siya third eye siyang agtang. Ay, agtang? Na para bang agtong? Okay, hindi pa nabubuhay si Grandpa. Kailangan niyang mabuhay sa puso ko. Hindi ko do. Ay daw be? Tingnan daw na to na. Ay, unya ra. Kapoy ko. Nanak ko'y weapon key, nanak ko'y stun gun. Double tap. Mag-order na at mag-check out. Grandpa. Sorry kayo sa kong libuhatan sa inyo. Sa ilo ako kung nakabadari. Kulabot niyo mo. Hala nga helicopter man dyan dalos tanan niyong ipakita sa ako. Ayan naman ta. Sa helicopter dyan ilang ipakita. Oh my God. Okay na. Wow. Perfect. Perfect na Nadia. Oh my God. Perfect. Wala si Grab. Ayun. Door lock. Naibutang ang door lock guys. Pero ano siya? Kita na kita ng price. Okay. Taas. Itong kuan may punti. Hindi ko alam hindi daw niya alam. Hindi ko alam kung nasaan sa puso ko ba? Nasa puso ko din. Naman itong iwa pa di pulos sa itong giag to. Naman itong shotgun. Saan nyo nalang ligagay? Saan nyo naligagay? Hindi ko na alam saan nyo ligagay. Kunin mo na yan. Oh my God, matagal pa. Oh my God. Amo to na butang ay. Daro ko niya gagawin na butang. Amo to na butang. Okay, let's go. Let's use this. Okay. Turn around, buing. Okay. Perfect. Then, mga shotgun. Stun gun sa itong gabiton, be. Let's go. Let's go.
I see you. I see your face too. Wala kong nakakita og agta. Naliwat nimo. Oy, Shupi. Shoo. And then, give me the key. Ibase na sa taas ang kuan. I don't need your face na para bang cellphone. Ito na sa taas ba kung naay kuan ba? Okay. Merong walay unod na pulos. Okay, let's go here. Ay, dakti pa dyan ang nigawas. Pa dyan yung unod ay diri. Okay, let's go. Safety. Go. Okay. Kuan ba ay? Katong kuan niya. Gunitanan niya, oh. Okay, let's go. Ay, nabuing na. Tili man dito diri, ah. Diri man dito. Ah, perfect. Perfect na perfect. Then, ito na ito itong crowbar. Oh my goodness. Oh my goodness. Para bang. Okay, let's go. Let's go. Oh my god, let's go. Para bang crowbar? Para bang. Perfect. Kulang na to guys is padlaki. Padlaki na lang. Ay. Padlaki na lang. Oh my goodness, oh my goodness. My goodness, oh my goodness, oh my goodness. Oh, ay, naibuin. Naibuin. Man ang kuan. Ay, nawala na noon ko. Ay, di na. Okay, sa itaas. Okay, let's go. Nabuing na na. Okay, let's go. Ouch, 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 ouch. Can you help me? Let's go, let's go, let's go. Perfect. Perfect, perfect. Okay, let's go. That's perfect. Okay. I'm so nice. Okay, let's go. Go here. Go here. Yeah, oh my god. Hala. Oh, sira rakamado ko nimo. Oh my god, perfect. Oh my god. It's screenshot pikitsada kay Chugno. Oh my god. Ay, muntikan na. Okay, we can escape na. We can escape, guys. We can escape na. Oh my goodness, we can escape na. Yay. I'm so happy, Grandpa. Aalis na ako sa Pilipinas. Ang galing ni Grandpa. Ang galing ako. Wow, wiwa. Yay. Perfect. Let's screenshot, guys. Super perfect. I'm sure. It's so perfect. And it's so perfect. Okay. Perfect, Grandpa. Bye.
the end. Diba guys? I'm so nice and I'm so master. If you want to watch my more video, don't forget to subscribe to my YouTube channel and wish lang mo dira sa comment section kung sa akong dulaon. Bye-bye.